Vir die pompom is daar 'n splinternuwe agent wat goedgekeur is vir vrylating. 'n Blaaspootjie wat vir 7 jaar onder kwarantyne was. Die volwasse blaaspootjies is swart en die jong nimfies is rooi. Blaaspootjies eet die jong groeidele van die pompombossie wat die groei van die plant belemmer. So if we look over here, we can see a bit of damage on the growth tip of this piece of the plant. A lot of adults and juveniles in that area. If we move across to this section here, you can see the same effect where the growth of the stem is deformed. All of these flowers are going to become so deformed that they're not going to develop seed. In die laboratorium langsaan werk Lorraine Strathy en haar span al jare op biologiese beheeragente vir parthenium. Verlede jaar is een van haar agente ook goedgekeur vir vrylating. Right, this is Listernotus. I'm on parthenium, the invasive plant, and it's a stem-boring weevil that originates from Argentina, and we have been doing research on it and shown that it's safe for release. So we're busy breeding these in the quarantine facility and mass rearing them for release. All right, so these are the eggs that are deposited inside the flowers, and you'll see them these little black marks on the flowers, and those are quite characteristic of this Listernotus weevil. Die snuitkevertjie nie groter as 15 mm nie, sy eiertjies broei dan uit en die larwes tonnel in die steel van die parthenium plant af. Hierdeur beskadig die larwes die plant se struktuur en sodoende word die plant swakker wat dan weer blomproduksie en blaarvorming belemmer. So this is completely eaten. They don't necessarily kill the plant, but if there's high numbers of them, they'll cause a large amount of structural damage to the integrity of the plant. Nog 'n insekkie wat gebruik word om die parthenium verder te knou is Zygogramma bicolorata, wat 'n Meksikaanse paspoort besit. Hierdie wit en swart besie en die roomkleurige larwes is hoofsaaklik blaarvreters. So the adults and the larvae feed on leaves. And you can see in the cage behind me, the adults and larvae have totally defoliated these 4 parthenium plants. And this kind of impact will lead to the death of the plants. So these plants won't be able to photosynthesize, they won't be able to grow, and they'll be taken out of the system without being able to produce many flowers and seeds. Die volgende stap is om die biobeheeragente in die veld te vestig. Die jare se noukeurige werk onder kwarantyne word nou op die proef gestel. Rietvlei Natuurreservaat in Tshwane se grasvelde is oortrek met pompom. Vir Rian Maree kan die klein blaaspootjies nie gou genoeg begin werk teen die pink indringers nie, want die chemiese en meganiese beheer hiervan werk net tot op 'n punt. Saam met werk vir water het ons spanne wat op die oomblik in die veld is. Ons sny die blommetjies een vir een af en ons gooi dit in swart sakke wat ons later dan verbrand laat die saad nie kan versprei nie. En dan dien ons ook 'n onkruiddoder toe op elke enkele plantjie wat ons kan kry sodat ons hulle kan probeer doodmaak. Dis 'n verskriklike groot werk, ja. Op hierdie 4000 hektaar het ons 6 spanne op die oomblik wat werk, maar is nie eers naby genoeg om alles te dek nie. En is hier waar Dr. Andrew McConaughey van die eerste blaaspootjies gaan vrylaat. Departement Omgewingsake se werk vir watermense, boere wie se grond oortrek is en die media drom almal saam om deel te wees van die vrylating. Dis 'n groot dag. Nuwe hoop in die bestryding teen pompom is uiteindelik hier. Elkeen vat 'n stukkie besmette plantdeel en maak dit vas op 'n pompomsteel. Sodoende sal die blaaspootjies stadig begin versprei na die omliggende pompoms en hopelik die pinkplaat goed knou. We probably have another good 7 or 8 years of active research to try and make sure that we really get on top of this problem. So long term, yes, and we will continue monitoring pompom for a long time to come. Pompom's not going to go away. The biocontrol is simply going to reduce the invasive potential of the plant. Daarmee saam sal die area nou gereeld gemoniteer word om te sien of die blaaspootjies vestig en versprei. Terug in KwaZulu-Natal gaan Lorraine die biobeheeragentjies en Alana van Stellenbosch Universiteit patogene of plantsiektes op die parthenium vrylaat. Okay, so we're releasing Zygogramma, the leaf-feeding beetle, on parthenium in this particular area because the adults and the larvae feed on the leaves of the plant, and this particular patch has nice lush green growth as opposed to the surrounds, which are older plants with more mature flowers.
Maar die blomme is nodig vir die kewertjie wat juis daarin sy eiertjies lê, sodat die larwes in die stamme kan aftonnel. So hulle word hierop vrygelaat. So you can see the difference in the different type of plant that we're releasing. Elke area waar daar vrylatings gedoen word, kry 'n GPS-punt sodat dit van nou af gemoniteer kan word. Die navorsers maak seker dat elke vrylatingspunt nie in die nabye toekoms versteur gaan word nie of dat die plante nie gaan doodgaan in die droë seisoen nie, want dan sal die agente en patogene doodgaan. Die areas langs die Pongola dam is perfek vir die vrylating omdat dit naby water is en parthenium doen ewe goed hier. En is so oortrek met die bossie dat 'n mens daarin kan wegraak. So, Lorraine gaan hier ook 'n klomp agente vrylaat. Maar vir die patogeen, 'n somerroes wat Alana saamgebring het, is dit te hoog vir die siekte om by die groeipunte uit te kom. So sy het 'n ander area nodig om die gasheerplante in te plant. Dis 'n roesswam en dit is biotrofies wat beteken ek kan nie dit in 'n kultuur dit sit op 'n kultuur en dit laat groei en dan uitsit nie. Dit moet op 'n plant groei om homself te kan vermeerder. So dis hoekom ek eintlik weer plante insit want dit is die plant self is die kultuur vir my. En soos jy kan sien hier's nou roes wat ek noem roespysies op die blaar en elke pysie het so het duisende en duisende spore en dan as die kondisies reg is soos vandag wat lekker is koel en dis humid en die swam het so tussen 22 en 25 grade nodig om te kan sy spore laat los en te infek. En dan moet hy so 6 ure tyd hê om die infeksieproses klaar te maak, so tussen 6 en 12 en 24 uur, ja. En dan sal hy net homself versprei. So dis wonderlik. Een so 'n roespysie kan tot 'n miljoen mikroskopiese spore bevat, afhangende van die toestande van die plant en die grootte van die pysie. So patogene kan waarlik 'n groot impak maak. As mens so deur KwaZulu-Natal ry, dan besef mens hoe groot probleem parthenium is. Beeste wy daarin omdat die onkruid alles uitdruk. Dit neem mense se lande oor, om huise, langs paaie. Die pes sal net van krag tot krag gaan as mens dit nie keer nie. Studies have shown that all of sub-Saharan Africa, most of it is climatically suitable for invasion by the plant, so it's only going to get worse. Maar daar is lig aan die einde van die tonnel. Lorraine en Alana is op pad na hul vorige vrylatingspunte om te sien of die agente en patogene begin vestig het. It's great to see them a few months later. They're still here, and it's good to see that they must have had a couple of generations. So they've been mating, laying eggs, feeding. So they're happy. And now the test is to see if they make it through the dry winter period when the plant disappears, and we'll confirm establishment at the next summer season. So yeah, it's really great. En is ook goeie nuus vir Alana. We have done previous releases in Pongola, but they didn't ever establish. And so this is the first establishment of Xanthi in KwaZulu-Natal. So it's super exciting and it's a really nice infection at the site. So it's really happy. So I can do my little funky dance. En dit van net 5 besmette plante. Basically it's 2 months and we've got establishment, infection and spread. So it's amazing. Yeah, it looks like it's on almost every plant and we'll see what the impact is over time, but it's fantastic. Yeah. Dit lyk of die navorsers se harde werk nie verniet was nie. Maar biobeheer is 'n langtermynplan. So die ander beheermaatreëls, chemies en meganies is nog steeds belangrik om beide die parthenium, pompom en ander uitheemse indringers te beveg. Maar wat kan Jan Alleman doen as hy een van hierdie derduiwels sien? So as die publiek hierdie plant dan sien, kan hulle die plant dan uittrek, maar hulle moet seker maak hulle het handskoene aan. Jy moet dit so vroeg as moontlik uittrek en dan of in 'n sak sit en nie weggooi op 'n mishoop of enigiets nie, verbrand dit. As dit op jou lande is en jy sien dit vroeg, dan kan jy 'n chemiese beheermiddel daarop spuit. Maar hom nie los nie, hy gaan terugkom en hy gaan 4 of 5
keer soveel terugkom, ja. Want een plant kan honderde en honderde plantjies maak.